The Anjuna Gram Sabha held on Sunday witnessed heated discussions as locals raised several pressing concerns, from issues linked to Section 39A to the controversial involvement of school students in garbage collection drives. Villagers also questioned rising unemployment and sought clarity on budget allocations and development priorities. Here's more. The Gram Sabha at Anjuna turned into a charged forum as villagers voiced concerns over multiple local issues. One of the major points of contention was Section 39A, with residents raising questions over its implementation and the way local governance decisions are being handled. जे कोणी रेजोल्यूशन घेतलो एप्लिकेशन घातलेले तांकां आमी आपोवन हाडटले आनी तांकां घेवन आमी MLA टू आमी कितें आहा तेंचो कितें डिमांड आसा ते कितें म्हणटा अंडर 39A आहा ती आमची जमीन आहा ती अंजुनची आहा ती कन्वर्ट करपाची ना. तुमी वयतले ते वयतले सगळे मेंबराक घेवन वयतले आमी सगळ्या मेंबरांक इंटिमेशन दितले. आता कोण येवचे ना येवचे ते तेंचे डिपेंड. आमची आज ग्रामसभा असलेना खुबशे पॉयंट्स येयले डिस्कशनाक. मेन पॉयंट येयलो 39A जो सबंद गोवा भर गाजता आनी सगळ्याकून आमकां आमच्या गोवाक घातक आसा. खुबशे जाणांनी खुबशे जाणांनी आवाज उठयला तेचेर. सो आमच्या एका ग्रामस्थान आयज तेचेर पॉयंट घातलेलो आनी ऑब्जेक्शन घातलेलो. तेचेर आमी सांगला कितें जे 39A चे जितले अप्रुवल्स दिला ते स्क्रॅप करचे आनी फुडें हेन्सफोर्थ आमकां 39A च्या खंयचेच कन्वर्जन नाका खंयच्याच जाग्यार इन विलेज पंचायत अंजुना कायसवा आनी सबंद गोवाभर आमी करूंक शकना. पण विलेज पंचायत अंजुना कायसवान आमकां 39A नाका आनी नाका. Another issue that sparked debate was the participation of school students in garbage collection drives. Several villagers argued that while cleanliness is important, students should not be made part of activities that distract from their education. गार्बेज एज सीएमान सांगला आमी 500 करोड मोडटा, ट्युरिझम डिपार्टमेंट 100 करोड मोडटा, पण गार्बेज कलेक्शन सारखे जायना. आनी आमच्या म्हाज्या नदरेक येयल्ले कितें जेन्ना जेन्ना थोडे अवेरनेस ड्रायव्ह करता तेतून इस्कॉलाच्या भुरग्यांक, शाळेच्या भुरग्यांक, कॉलेजीच्या भुरग्यांक, हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांक यूज करतात गार्बेज कलेक्ट करपाक. तेचेर आमी खर विरोध केला. आमकां भुरग्यांनी थंय वचून गार्बेज कलेक्ट केल्ली नाका. कित्याक सांग, सोरो पियेता आमी, टेम्परा यूज करता आमी, बाकीचे नाका जाल्ले कॉन्डम बिंडम सगळे पडलेले आसता लोकांचे, ते भुरग्यांनी उखलपाचे ना. एक हे येयल्लो कितें स्कुलाचे भुरगे जे हांगा हाडटात बिचार ट्रेनर साहेब ते हाडचे न्ही म्हणून. ते कशें आसता न्हू आमचे कडेन जे ऑर्गनायझेशन आहा तुमकां एग्जाम्पल दिवचें म्हटल्यार एक नेवीचो एक प्रोग्राम जालो क्लिननेस ऑफ बीच म्हणून. ते खंयच्या तरी इंडिपेंडन्स डे आनी खंयच्या दिसांनी तो प्रोग्राम थयता आनी ते आमकां इंटिमेशन करता की तुमी येवन तो हेल्प ऑफ पंचायत क्लीन करचे म्हणून. आनी ते जे ऑर्गनायझेशन आसतात नेवी म्हूण नाकात आनी ते इस्कॉलांक कळयतात आनी ते भुरग्यांक घेवन येतात. तेन्ना हितून पंचायतीचो कांय रोल ना, इस्कॉलाच्या भुरग्यांक हाडून क्लीन करतात. With voices growing louder and questions mounting, the Gram Sabha once again highlighted a familiar reality that villagers are increasingly demanding accountability and clearer answers from local authorities. Nitiksha Gaokar, Subhashish Govekar and Sanika Nagwekar for Goa 365.